Assalamualaikum dan salam sejahtera. Temui saya Zakia Anas sebagai pengacara majlis di Project Tree Masterclass pada 12 dan 13 September di Tamu Hotel Kuala Lumpur. Daftar sekarang dengan klik pada link di bawah. Dan jom kita kembangkan perniagaan bersama. Hai, saya Sam Syafiee, salah seorang daripada pengasas Pitch In, sebuah syarikat pendanaan awam ataupun equity crowdfunding yang berdaftar bersama Suruhanjaya Security Malaysia. Now, tahukah tuan-tuan dan puan-puan bahawa ketika ini syarikat awam di Malaysia yang berdaftar di Malaysia boleh meraih dana daripada orang ramai? Semenjak tahun 2015, terdapat 140 syarikat yang berdaftar di Malaysia yang telah berjaya meraih dana sebanyak 250 juta daripada orang ramai di platform Pitch In. Sekiranya tuan dan puan-puan ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana syarikat tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mendapatkan dana daripada orang ramai, join me and the others di Project Tree Masterclass pada 12 dan 13 September di Tamu Hotel Kuala Lumpur. Untuk maklumat lebih lanjut, sila klik link di bawah ini. Terima kasih. Hai, saya Suhaimi Sulaiman. Apakah persamaan antara Steve Jobs dan juga Elon Musk? Persamaannya adalah kedua-dua mereka ini telah meminjamkan personal brand mereka yang hebat untuk mengetengahkan dan menjualkan produk mereka. Contohnya Steve Jobs mengetengahkan produk Apple, ya, dan Elon Musk membuatkan orang sentiasa mahu mengetahui terkini tentang Tesla, tentang pengembaraan ke angkasa lepas. Di Malaysia juga telah ada kesedaran di kalangan ketua-ketua syarikat untuk mempunyai personal brand yang baik, yang kuat, ya. And I've helped them along the way. My name is Suhaimi. You can see me and discuss personal brand di Project 3 Masterclass pada 12 dan 13 September ini di Tamu Hotel Kuala Lumpur. Bagaimana nak mendaftar? Tengok di bawah ni ada link. Klik saja di link ini dan daftar. Jumpa saya di sana. Syarikat anda ingin mengembangkan perniagaan dan bisnes? Sudah pasti. Ingin mengenali lebih ramai pelabur-pelabur di Malaysia? Saya ingin percaya ini juga keperluan anda sepanjang masa. Kami di Laughing Tree akan mengadakan program Project 3 Masterclass. Secara fizikal dan berita baik, kami telah mengundang ramai pembicara-pembicara speakers yang kredibel dan awesome. Dan kami juga telah menjemput ramai pelabur-pelabur yang boleh membantu perniagaan anda. Ini adalah ruang dan peluang yang jarang berlaku. Temui kami insya-Allah di Project 3 Masterclass pada 12 dan 13 September 2022 di Hotel Tamu Kuala Lumpur. Daftar sekarang di link di bawah. Ini merupakan berita baik untuk semua SME di Malaysia yang sedang meneroka dana untuk mengembangkan perniagaan mereka. Pada tahun lalu, pihak Laughing Tree Sdn Bhd telah menganjurkan sebuah program masterclass yang diadakan 100% secara maya oleh kerana kekangan pandemik. Kita telah mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dari lebih 200 SME yang mahu meneroka dan memahami cara dan strategi bagaimana untuk meraih dana pada masa kini. Dan pada tahun ini, kami sekali lagi di Laughing Tree akan menganjurkan sebuah masterclass yang dinamakan Project 3 Masterclass. Pada tahun ini, kami akan mensasarkan lebih 300 SME yang sedang berkembang di Malaysia dan kami mempunyai lebih 10 kolaborator yang akan menyediakan dana-dana perniagaan dalam pelbagai jenis dan kategori untuk diteroka oleh SME dan jumlah dana yang tersedia yang kami sasarkan adalah sebanyak 200 juta. Dan pada tahun ini juga, kami akan berkongsi dengan anda semua tentang bagaimanakah strategi dan kaedah meraih dana cara baru. Dan pada tahun ini juga kami akan membariskan pembicara-pembicara speaker yang terkenal dan terbukti kejayaan mereka dalam bidang perniagaan dan juga di peringkat tempatan dan peringkat antarabangsa. Temui saya Shamsul Qamar bin Abdul Rani, pengasas Laughing Tree Sdn Bhd di Project 3 Masterclass pada 12-13 September 2022 di Hotel Tamu Kuala Lumpur. Daftar sekarang dengan klik pada link di bawah dan jom sama-sama kita teroka dana dan kembangkan perniagaan kita. Saya nak bercerita berkenaan dengan startup, berkenaan dengan fundraising. Banyak company kat Malaysia ni yang dia punya daya tahan, daya saing dah dahsyat, want to go to the next level tapi tak tahu cara dan kaedah dia.
Dekat Malaysia ni ada banyak platform, ada banyak agensi, ada banyak VC, ada banyak angel investor, ada ECF, ada crowdfunding, ada P2P, banyak. Macam mana nak menggunakan kaedah ni? Macam mana nak meraih dana ni dengan kaedah yang betul? Ada berita baik, pada 12 dan 13 bulan September, kita ada satu projek yang dinamakan sebagai Project 3 Masterclass. Dalam Project 3 Masterclass ni, 2 hari yang sangat intens. Anda akan dibekalkan dengan ilmu-ilmu yang dahsyat-dahsyat berkenaan fundraising. Pada hari tersebut, kita ada lebih kurang 200 juta ready untuk anda semua guna dan apply dan dapatkan. Dalam tu ada pitching session, dalam tu ada networking session bersama dengan all the prominent figures yang hebat-hebat. Macam mana dapatkan detail yang lebih lanjut, tengok dekat 3masterclass.my. Jemput datang, manalah tahu ada rezeki, kita boleh bawa company kita to the next level, boleh bawa company kita pergi ke antarabangsa. Jumpa kami dekat 3masterclass.my. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang menonton malam ini FB Live with CSQI. Shamsul Qamar. Terima kasih. Malam ni saya tak minta banyak pada semua. Macam malam-malam yang sebelum ini, sesi-sesi sebelum ini. Saya nak minta tolong pada malam ni sebab malam ni kita nak bincang benda yang sangat-sangat penting, benda yang sangat-sangat mahal ilmunya kepada para business owners, usahawan, dan in fact pada mereka yang walaupun tak buat bisnes lagi tapi berminat nak explore dunia perniagaan. Malam ni pada saya adalah the most expensive knowledge dan juga trik, teknik, do's and don'ts yang kita nak share dengan dua tetamu guest kita malam ni yang bukan calang-calang lah. Kalau orang dalam bidang tech ni, kalau tak kenal dua orang ni, tak cukup masuk lagi dalam bidang tech lah. Saya minta tolong pertamanya, tolong like, komen. Kita nak baca komen malam ni. Kalau boleh kita nak dengar soalan-soalan ke ataupun siapa nak bagi pandangan, sila di ruang komen di SQI. Dan yang paling penting, saya nak minta tolong anda share FB Live malam ni sebab kita nak supaya lebih ramai lagi orang datang dan tengoklah FB Live malam ni dan dapat manfaat. Moga-moga kita dapatlah saham akhirat tu dengan kita kongsi ilmu pada malam ni. Malam ni tajuknya adalah Road to 1 Million Fundraising. Ini bertepatan dengan program yang tim saya sedang gagaskan dan mungkin anda dah tengok video-video promo yang ditayangkan sebentar tadi, iaitu Project Turnaround, dan kami akan anjurkan Turnaround Masterclass yang bertemakan tentang how to raise fund for business growth. Macam mana nak raise fund? Soalan ni adalah soalan wajib kepada semua orang yang buat perniagaan, tak kira kecil ataupun besar. Semua orang nak tahu macam mana nak raise fund. Tapi masalahnya kita tak ada ilmu. Kita mungkin tahu sedikit sebanyak tentang macam mana nak pinjam bank, macam mana nak cari investor, tapi kita tak tahu sebenarnya ada banyak lagi option dan ada banyak teknik yang kita perlu belajar sebelum kita nak raise fund. Malam ni kita bertuahkan, saya dapat memujuk dua orang ni. Dia orang ni memanglah selebriti, selalu appear dekat stesen-stesen TV terkenal je kan. Banyak follower di social media. Bukan senang lah nak datang ke saya punya Facebook page yang tak seberapa ni, tapi oleh kerana minat dia orang nak berkongsi malam ni, cerita dia orang, what is the story behind dia orang punya pengalaman raise fund, jadi dia orang setuju nak jumpa kita malam ni. Teruskan saya minta kepada siapa yang menyaksikan dan plan untuk tonton malam ni, tolong share, tolong like, tolong komen, boleh cakap hi ke, at least saya tahu anda bersama dengan program malam ni. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak menjemputlah dua-dua orang rakan saya, sahabat saya. Saya tak boleh kata tua, saya tak boleh kata muda, tapi saudara Reza ni adalah, walaupun nampak dia agak muda, tapi saudara Reza ni sebenarnya sebaya dengan saya. Dan saudara Razi sudah pastinya muda. Muda dalam banyak maksud.
Tapi inilah orang-orang yang berjaya dalam market sekarang ni kan, mungkinlah taklah se-famous Abid Liu ke, se-famous Caprice ke kan, tapi kalau dalam dunia techneurprenuer ni, inilah star-star dia kan. Thank you my brothers for joining this FB session. House of rule dia adalah cakap lah apa yang nak cakap kan, jangan sampai FB Live ni kena ban sudah. Itu dia punya key lah. Dah makan lah? Settle. Dah makan lah? Okay, boleh dengar clear nak test dulu mic. Clear. Mak Rodi, okay, Razi ni yang pakai baju purple kan? Maroon ke purple? Yes. So ini adalah Rodi. Saya ingat ramai orang kenal dia lah, follower ramai, handsome. Rodi adalah founder, banyak founder lah Rodi ni. Dia founder, saya kenal dia daripada, saya ingat first time saya jumpa Rodi cakap kat saya dia nak buka company. Kan? Company, dan masa tu dia nak buka ni lah dia punya high home dia nama sekarang lah kan. High home nama sekarang lah. So daripada situ I think selepas daripada dia buka high home dia tu, then segala-galanya the rest is history. Dan hari ni saya nampak dekat Facebook dia very successful, dia punya program High Wealth. Saya ingat dah masuk second batch. Meletup-letup ni kan, meletup-letup sambutan ni. Itu memang saya nak kena belajar ni dengan Rodi ni. Walaupun dulu ramai orang tak tahu bahawa Rodi ni adalah junior saya kat UAE. Junior pun saya dah grad, dia ada kat UAE lagi. Kebetulan kami dalam club debate yang sama kan. Tu cerita pasal Rodi lah. Dan Rodi ni dia juga macam-macam lah dia involve. Dan saya ingat pencapaian dia yang paling hebat sekali dalam hidup dia adalah dia pernah jadi ahli Majlis Tindakan Ekonomi Negara ketika zaman pemerintahan Pakatan Harapan sebelum ni. Dia adalah antara 3 anak muda yang dipilih masuk dalam M10 ni. Kan dulu kalau zaman M10, kalau dulu waktu zaman 98-99 tu nak masuk M10 ni kena Datuk Seri Tan Sri lah. Tapi beliau adalah orang yang antara yang dipilih untuk bantu masa tu kerajaan tu formulate dasar-dasar yang youth oriented or youth related lah. Nanti kita nak tanya banyak lagi. And then kita ada saudara Reza. Saudara Reza sangat famous. Saya kalau saya Google nama dia saja memang cerita tentang sejarah dia raise fund. Saya ingat masa saudara Reza raise fund dulu 2014 masa tu. 2017. Yang masa tu, yang masa first dengan Adif tu 2017 kan? 2017 lah. I think masa tu mungkin benda ni masih baru-baru lagi kot. I think perhaps you are one of the pioneer jugalah dalam di kalangan techneurprenuer ni kot. Yang raise fund ke time tu dah tengah hype lah. Okay. Time tu dah I think fundraising ni hot memang, of course in kita punya large ecosystem ni get very excited pada tahun 2010 ke atas lah kan. Yes, so pada mula-mula ni memang banyak government funded program and all that. So and until I think 2015 ADIF was the fund that government set up. It was very ambitious back then. Masa tu among the biggest in ASEAN. But now of course being overtaken by funds in Indonesia yang fund size dia sampai $1 trillion kan. Compared to not trillion, $1 billion fund. So but ADIF back then at 80 million in 2015 was the catalyst that ecosystem needed lah. Tapi lepas tu mungkin tak disambut dengan baik lah kan oleh ecosystem mungkin. I think business ataupun company Reza yang memang meletup-letup is Slurp lah. Slurp because now they all come up with the point of sale yang fokus kepada fuel industry sekarang dah masuk ke fuel industry. Before this started with F&B kan. Started with F&B. Dan banyak cerita yang success story yang dia akan share lepas ni, dengan kata dah melangkaui Malaysia punya territory, dan lepas ni beliau akan share. Tapi kita bukan nak cerita benda-benda manis-manis saja, sebab yalah orang-orang berjaya ni dalam buku-buku success story ni
dia cerita banyak, sebenarnya kalau ada 10 chapter tu 9 chapter cerita pasal dia fail. Last kali tu baru dia cerita dia punya sukses. Dan saya confident kawan-kawan saya malam ni pun banyaklah cerita ups and downs dia kan. Macam Rodi ni saya kenal dia agak rapat, jadi saya pun mengikutilah zaman-zaman dia down, zaman-zaman dia up sekejap, down balik kan. Kita nak start dengan apa ni malam ni? Apa kata kita warm up dulu sementara kita dah ada 81 orang dah live views kan. Kita nak warm up dulu. Malam ni kalau boleh kita nak cerita pasal korang tengok tak sidang dewan yang ada sehari 2 ni? Kita cerita ni topik kegemaran Mak Rodi. Kan? How do you see kalau kita cerita sekejap lah, kita masuk sekejap. How do you see as yalah, Rodi ni walaupun dia masuk join juga orang politik ni, tapi to me he is entrepreneur first, politician second to me lah, tapi tak tahulah dia kan, and the way he brand himself. And Reza, I'm not sure whether kau ada join mana-mana parti politik ke, but how do you see so far 3 hari sidang parlimen from the perspective of techneurprenuer? Macam tahu siapa lah boleh start dulu? Biarkan yang ahli yang mula lah. Rodi lah. Mana apa korang punya observation? One thing yang very clear, speaker kita malam ni adalah speaker yang memang diperlukan oleh rakyat Malaysia sekarang kerana membenarkan kita bercakap apa sahaja dan tanpa limit masa. As long as kita tak kena credit ban to lah. moderator aka speaker malam ni. Kan. Tapi untuk menjawab soalan tu dari perspektif usahawan, personally tak nampak lagi lah apa relevannya sidang parlimen tu, ataupun mungkin benda tu tak keluar lagi, because I think fokus now more kepada kesihatan dan darurat kan. So itulah, tu je lah komen yang boleh bagi pun. Oi, komen selamat ni. Pintu political malam ni. Ingat ke dia nak walap tu aja ni? So maksudnya dia belum panas lagi. So kita kena bagi Reza tu. Kau kena mula tu Reza. Kau pandai about risau eyeball tu cut by half bila the moment masuk politik. So relax. Tak, dia semua orang relate dengan politik. Apa yang berlaku kat dewan tu efek kat hidup kita. Kan? Efek lah juga nanti nak pergi luar negara, venture overseas ke apa ke, Kang sepadan tak buka-buka lagi, leceh lah kan. Nak kena quarantine 10 hari. How do you see? Zah, kalau tengok 3 hari ni, ada nampak sinar di hujung terowong? Lights at the end of the tunnel ke? For me, it Voice tu lari sikit Okay, mute. Sorry. So for me, it was a good time lah cari material untuk buat meme lah. So I was busy doing that last 3-4 days. So that was it for me lah. Okay, itulah bila kita tanya politik dengan apa nama one tag ni macam ni. Okay, but notwithstanding that, tak apalah. I mean from macam myself, aku sentiasa mengikuti rapat perkembangan kat parlimen ni kan. Nak tengok kadang-kadang kalau kata memang tak ada apa yang kita boleh benefit, kita just enjoy lah, kita just entertain ourselves lah, tengok dia orang. Okay, let's go straight away into kita punya topik malam ni, iaitu road to 1 million fundraising. Rodi, kita cerita tentang from starting daripada jadi property platform sampailah kepada start venture dengan inilah orang hebat macam Tony Fernandez, Datuk Seri Nazir Razak ni. Sejauh mana networking ni helps you in terms of fundraising? I think mungkin kita punya line kot. Rodi punya line start ke? Zah okay Zah? Okay. Rodi start kot. Okay dah. Rodi start. Sorry, line putus sekejap tu yang malas sembang politik mula-mula tu. Tiba-tiba je line tak apa-apa dia.
Sorry, apa soalan? Apa soalan? Oh, tak dengar. Okey, Shamsul? saya ulang balik. Okey, kalau kita Sorry. menyoroti lah kisah perjalanan hidup Razi Tajuddin ni dalam Okay. bisnes. Ni first started dengan Harta Bumi 2014 ke 2015? 2015 ke 2016? Late 2015 lah. Late 2015. 15, and then slowly climb up the corporate ladder sampailah kenal orang hebat macam Tan Sri Tony Fernandez, Datuk Sri Nazir Razak, kita tengok lah kan, Rodi selalu share dekat Facebook apa semua ni. How do you see that networks tu helps you in terms of fundraising? Adakah dia orang ni pernah tak macam offer you nak invest ke, ataupun you have to tell them to their face? Maksud dia saya boleh tak invest? Dia how does actually things work dengan orang yang level-level billionaire macam ni? First of all, saya punya pengalaman dengan beberapa personality hebat lah dalam perniagaan ni kan. Dia datang dalam konteks formal lah, because Tan Sri Tony Fernandez was my chairman dekat Perbadanan Stadium Malaysia, and I was one of the directors. So dekat situ mungkin dari segi work ethics, dari segi kita punya energy, kita punya drive kan. So mungkin dekat situ caught his attention to the point that Tan Sri Tony ni bukan someone yang dia terus nak invest. Dia memang someone yang optimistic, yang suka dengan idea dia baru, tetapi dia lebih suka tentang karakter orang tersebut. Saya tak berapa sure what kind of character yang dia nampak, tapi Tan Sri Tony lebih percaya rather than dia invest, dia suka buat things together, maknanya dalam bentuk JV lah. Sebab tu the moment after I step down and I stuck lagi. Ni rasanya memang tahu dunia nak jadi apa. So waktu tu one of the thing kita explore adalah Tan Sri Tony tanyalah, Rodi, I remember you wrote and presented one particular paper on food security kepada NEAC kan, National Economic Action Council. So boleh tak kita revisit benda tu, mana tahu ada peluang perniagaan. So waktu tu pun macam just the right time, because I was no longer conflicted kan, dah tak pegang, dah tak serve the government, so I am free lah to do what I want. So dari situ kita bincang sama sekali dengan saudara Nadir, saya punya partner juga. So dekat situ kita bekerjasama, kita form a company. So masing-masing adalah share masing-masing. Dan dekat situ pun banyak yang saya belajar, kalau khususnya dalam fundraising kan. So Tan Sri Tony ni punya kelebihan adalah, of course he's a very very outstanding salesman. Maknanya kalau kita pitch idea tu, mungkin kalau saya pergilah kan kat mana-mana government agency ke, kat mana-mana pihak ke, mungkin at best kalau saya kata okay I want to raise 10 million ringgit kan, itu pun mungkin orang akan macam bit skeptical. Tapi the moment Tan Sri Tony Fernandez dengan dia punya stature dan apa semua, okay I need 100 million untuk deliver this vision for the next 3 to 5 years, and he's a long term player lah. So dekat situ saya belajar when it comes to orang-orang hebat ni, dia pada diorang character matters a lot. Idea second. Idea tu can always be refined along the way. In fact memang itu pun yang berlaku. Dan sama juga dengan Datuk Sri Nazir Razak, yang memang pada dia, of course lah dia pun dah kenal ramai orang kan, ramai orang yang sama ada tak muda, orang yang muda dan sebagainya. So pun pengalaman yang sama juga. At the end of the day, it's all about your character lah. So kalau apa yang saya boleh sharekan pada malam ni, sebenarnya saya rasa rules ni terpakai bukan saja di peringkat billionaire lah. Saya rasa any investor out there, be it from VC ke ataupun high net worth individual ke, kebiasaannya and kebanyakannya untuk syarikat-syarikat especially yang baru mula ni, founders matter a lot lah. Karakter tu yang paling penting. Itu je. Idea semua tu secondary. Tapi antara yang karakter, when it comes to karakter ni dia subjektif kan. Tapi kalau based on that two personalities tu, apa yang you nampak similarities yang dia orang suka? What kind of character yang mungkin dia orang suka? Pertama sekali saya pura-pura kalah main FIFA dengan dia orang. Tak adalah. Pura-pura ni macam promoya kata buat-buat bodoh lah. Oh dia punya line. Macam promoya punya advice buat-buat bodoh lah. Tak adalah.
I think honesty lah kot. Honesty kan. Kita jujur, kita buat benda, I mean A cakap A kan. So kita tak ada pusing sana pusing sini. And orang yang power ni dia dah banyak pengalaman. Dia tahu kalau kita ada niat lain atau kita cuba nak kona-kona kan. So better don't lah. Just better don't. The risk is not worth it lah. Jangan menipu lah. The rule Jangan of the nipu. thumb is Just being honest. never Yes. tell a lie lah. Do Jangan not menipu. do not overpromise kan. Better just say as it is. Kalau boleh kata boleh, tak boleh kata tak boleh. In fact, mungkin one of the thing honesty ni pun comes dengan you being able untuk tell them the truth kan. Contohnya macam yalah, kalau benda tu mungkin you rasa dia akan rasa tersentak ke apa, tapi you regard yourself as a friend first lah. Bukan you nak jaga hati sangat. Tapi you janganlah pergi tweet tibai dia kan. You cakap lah as a friend kan, you call ke kan, cakap so I think benda ni you should consider ni lah, because kalau you tak buat ni I nampak ada orang cakap macam ni apa semua. So itu pun matters lah, dan itu pun apa termasuk dalam that honesty punya traits lah. I see, okay. Menarik. Character comes first. Jangan menipu sesekali. And then kita kena build relationship lah. Janganlah pergi kelojoh, pergi minta duit kat dia. Terkejutlah dia pun. Kan? Itu lesson yang I think very, very important daripada Rodi. Tapi saya nak extend soalan tu kepada Riza, because you have involved with beberapa series of fundraising lah yang melibatkan sama ada VC ataupun investor juga. Riza? Ya, betul. Pernah dapat daripada investor, individual investor? Individual pun ada, VC pun ada, RPS ada kan. So even that. So I've gone through the whole round lah kot rasanya kan. Tapi kalau kata kita cerita dulu tentang individual investment ni, investor ni. Relating to what Rodi cakap tadi soal how they look, how they see you, your character apa semua ni. Your experience pula how? Macam mana your investor tengok? Would be very, very similar. So from our end, when I first started ni, memang I bootstrap the business for quite a while. In fact, until 2008, 2017, my business is purely, the partner in the business is myself, my brother and my sister, and we bootstrap the whole business ourselves. And if we need money, we take bank loan lah. That's how we started the business. So, but then comes to a point masa saya mula buat sistem point of sale ni, so kita ada banyak berpeluang untuk jumpa business owner yang berjaya, yang ada 30-40 restoran dan sebagainya. So bila you talk to these people, when they like your product, normally they can decide to make an investment quickly kan. Dia cakap, I like you, I like your product, do you need any support right now? So if we think you need, you cakap lah, maybe there's a way that maybe you can help us open doors. Normally that's what you ask kan, we don't ask for the money lah. You find other ways that they can benefit you first kan. Normally their network is worth more than their money lah most of the time. So money is last kan. So I always try to macam Rodi cakap kan, you build the relationship dulu, tak payah gelojok lah minta duit lah kan. Because money ni bila saya dah realize, bila dah tua sikit ni, money ni is something yang infinite tau, banyak. You can find money a lot of places. You don't and the value of money tu depend on what you can do with the money lah. I mean, depend on how you value that money, and then depend on what you can do with the money kan. So when I was younger, if I can raise a lot of money, I think kalau I nak buat sesuatu tu, I nak ni lah, we want to raise the most amount of money untuk, and we can give away as much equity as possible. Masa saya muda tu kan. Tapi bila dah tua ni, I find that equity ni benda paling mahal untuk diberi pada orang lah. So I try to look for ways to, let's say, you kenal banker tak? Boleh kasih good rate. Ada tempat nak cari loan yang lower rate tak? Or things like that lah. So I look for ways of how I can structure a fundraising round revolving around that instead of giving away equity lah.
So my experience with dealing with high net worth individual, they make decision very fast kan. Kalau dia tiba-tiba I nak lah benda you ni, you just put a value lah, boleh lah kita tak buat primary round kan, meaning that duit to the company, kita buat secondary, I sell a certain amount direct to you, so I transfer my share to you kan. So I get to get a lot, some cash for the equity lah kan. So the founder get some cash in the pocket lah, instead of them putting in money for you to grow the business. So dealing with high net worth ni depend lah kan. Normally they just want to be a part of the journey je. So that is one opportunity is to for you to offer them a secondary option lah. So you sell them your stock instead of you issue new shares lah. I see. Alright. So Rodi, selain pada I mean your experience in raising the fund tu, have you ever came across other than individual investor selain daripada macam maybe taking loans from bank ke untuk expand your business? Apa ni, tadi saya tengok komen-komen, rupanya waktu saya cakap tadi line tak apa okey. Ni dah okey ke? Just nak. Itulah, that's why double aku confirm. keluar komen. Marah dia orang punya kita cakap pasal politik tadi. Muhammad Anwar kata entertain ourselves, tengok dia orang. Gambar ikan belakang celebration tu bohong. Elijah, Thunder Gaming discussion nampak slow. Dia slow dengan line-line sikit slow. Tak apa, kita speed up sikit discussion kita. Kan? So back to Rodi. Pengalaman you raise fund. So apa yang what's the so apa yang saudara Reza cakap tadi tu betul lah. Kan? Equity ni benda yang paling mahal. Okay, alright. So macam yang Reza cakap tadi, equity memang mahal. Dan itu pun juga saya belajar bila saya tengok business partner saya, yang mana kalau boleh loan kita buat loan lah kan. Kalau kita nak bagi equity pun preferably bagi RTS lah, redeemable preference share, supaya kita boleh redeem balik rather than orang kata bagi ordinary share kan. In fact dalam one of my ventures iaitu Our Farm Asia, now known as Asia Farm, antara kita dengan syarikat Asia public listed company, memang kita go through melalui debt lah. Ini kita raise melalui debt. Kan, bila saya tanya Tan Sri Tony kenapa tak go for equity, cari je lah kan, you can easily dapat investor yang boleh put money, handsome money apa semua kan. Dia kata no, you have no idea berapa worth 1% sekarang ni dalam 5 tahun akan datang, and you will regret. And I have been through to this. So dekat situ antara lesson dia lah. Maknanya memang betul, equity ni benda yang sangat mahal. And the way saya approach adalah, sebenarnya to be perfectly honest, walaupun orang kata money matters, sebenarnya money ni dia dah jadi kedua tau. Any good businessman dia patut value kalau investor tu apa benda yang dia boleh bawa selain daripada duit. Pada saya itu nombor satu lah. And contohnya kalau katalah dapat people like Datuk Seri Nazir Razak ke or mana-mana VC ke atau high net worth, you should ask apa lagi value yang diorang boleh bawa selain daripada duit lah. Duit tu pada diorang given lah kan, anyone ada duit. Tapi selain daripada tu, adakah diorang boleh bawa network ke, dia boleh enhance lagi the business ke, dia boleh open your business dekat new market ke, boleh accelerate your growth ke. Itu pada saya benda yang you should ask first lah. Dan selalunya orang muda tend untuk close the deal faster dan tak apalah, duit ni nampak macam banyak on the table kan, secure dulu. Then lepas tu barulah tersedar kan. Tapi yelah, nak buat macam mana, orang muda darah panas nak cepat. So dekat situ sometimes you have to calm down a little bit. Good kalau ada grey hair dalam your team, maknanya dalam contact advisor ke ataupun you ada board of directors ke kan, untuk betul-betul evaluate deals tu. And juga the structure pun matters juga kan. Kadang-kadang you dapat duit, kalau kata even kalau loan pun you can always discuss the term kan. Macam apa yang saya raise bersama dengan Tan Sri Tony Fernandez pun, kita pun negotiator. Memang amount tu besar, 170 juta kita raise, tapi
terms dia tu takkan menjerat kita lah. Maknanya takkanlah dah disbursement dan the next month dah terus kena bayar monthly kan. Of course lah kita pun ada lah orang panggil apa, moratorium, rate tu macam mana, kalau early settlement macam mana, collateral tu apa. So benda-benda tu memang perlu diperhalusi, and fundraising ni kesimpulan dia is not about the money. Banyak lagi faktor lain yang perlu ditengok. Tapi of course itu adalah benda-benda yang memang betul lah apa yang macam apa Rodi cakap tu memang betul. Cuma problem dia adalah bila kita, banyakkan orang raise fund because they need that money desperately tau. Bila they need that money desperately, so yalah macam kata tadi lah, bila dah put money on the table, susah juga kita nak tolak. And then bila kita fikir pula risk, kalau kita tolak ni kan kita tak dapat pula yang lain. Lepas tu I think dalam keadaan kita desperate ni pula, macam-macam pula kita nak demand. Nak moratorium lah, itulah. So kebimbangan kita is always takut nanti we are asking too much sampai investor akan tolak kita. So Riza, how do you see this? Ataupun sebenarnya fundraising ni kita tak boleh buat dalam keadaan desperate. If you're desperate, there's other option or other alternative that you have to explore, not fundraising. Betul lah, we need to raise funding ni at the position of kita ni kuat, kita position of a strength, so we have a leverage to negotiate with the other party lah. Kalau tak, memang saya pernah tengok ada term sheet kawan-kawan, dia baru raise series A first round, dia dengan partner dengan 40% share, the investor have 60 kan. So you are effectively already working for other people. They don't find it lah, dia mungkin you dapat excited, you dapat 4-5 juta, tapi you have already lost control of the company kan, you lost control too early lah. So let's say you nak raise another round, nanti you tinggal 30% kan, because dilution every round you akan dilute another 30%. So let's say now you own 10%, next round you tinggal 7, you raise another round you tinggal lagi 4 kan, so you raise another round you tinggal 1. So that's why you kena, secara planning yang paling penting is you kena raise at the position of strength, and then penting untuk have advisor on your end lah, yang boleh help you design the cap table, what's the ideal dilution, what's the breakdown for founders, how much is left for employee, how much you going to give your advisor kan, and berapa banyak untuk investor ni. So benda ni semua kena pre-plan because kalau you tak plan tu lah, the akibat dia tu is memang very very painful lah kan. For example, let's say even you raise an investor just give you 30%, investor just control 30% of the share, tapi bila tengok balik the term sheet, they control what we say appointment of CEO. So you as the founder has to be appointed of CEO every single year, and then they put in term like they have bought seat more than the founder. Founder ada 2 orang kan. Dia pun cakap, I kasih 5 juta, I nak 3 bot lah. You pun tak kisahlah kasih. But apparently, they have the right to dismiss you and change with a different CEO. And then kalau you nak go into new territory, you have to ask for their permission kan. So sometimes, some investor ada cases yang mana investor ni come in to go and what we say, black hat lah kan, dia are effective looking for your competitor, not for you. So they are ways to attack this lah kan. Tapi bagi saya yang paling penting, whenever you want to raise at the position of strength and always find the right investor lah. First of all, you comfortable buat kerja dengan dia, then you know that they will give more than just money. They can open up doors, they can provide strategic opportunities, and they can perhaps, kalau you nak raise a bigger round next time, dia boleh bawa kawan dia masuk nak raise a bigger round. That is very very important lah in my opinion. So maksud dia, in short, what you are trying to say is sebenarnya bukan investor je yang kena evaluate kita, assess kita. Kita pun kena ada cara how to assess our investor lah. And you are mentioning just now pasal kita kena ada a pool of capable advisor kan. Macam yourself lah. Macam mana peringkat awal tu you assemble you punya capable advisor? Siapa dia orang? Ada friendly party ke, or kawan-kawan recommend ke?
apa you punya kriteria to choose your advisor tadi tu yang kata yang boleh guide kita masa kita negotiate dengan kita punya investor tu? If you don't have a good friend, you can spend some money and get a lawyer, someone who have done the deal before, or talk to other founders in the ecosystem. Because setahu saya, being in tech, other founders are always very open to share their experience and how they do the deal, how much does the lawyer cost, which lawyer can do this, how do I address this data room, the due diligence process. So other founders normally are able to provide guidance lah. And if you need to look for an advisor, first thing is, bagi saya, that is a journey by itself lah. You need to find someone that you are very comfortable to work with. That is the key thing lah. Okay, that's very good point. Tapi kita go through dulu malam ni punya komen-komen ni banyak ni. Muhammad Anwar, entertain ourselves, okay, dah baca tadi. Okay, Muhammad Anwar ada tanya soalan. Normally how much percent of the equity we should keep to ourselves for safety? Ini soalan ni, saya as a lawyer, this is simple and FAQ lah, frequently asked question. Bila datang investor, soalan pertama yang my client will ask me adalah, especially I think macam Reza and Rodi, perhaps you guys are a bit lucky because your investor selalunya, I would say, savvy in terms of the legal structure, the corporate structure. Ada certain investor yang dia orang just nak invest for the sake of investing. Maksud saya adalah dia orang tak tahu apa benda sangat pun, but they just have the money and dia just nampak macam your business ada potential and okay, you need to promise me to give certain return kan. Okay, banyak kan orang confused. Berapa banyak persen ni nak let go pada investor ni. I think tadi you guys dah cerita sikit dah sebenarnya bahawa bila cerita pasal persen ni always refer to equity, dan equity ni kebanyakan orang tak tahu bahawa kita ada two types of equity lah. Kan kita ada ordinary shares, kita ada preference shares. Okay, tapi tak apalah, for the sake of malam ni ada orang tanya soalan dan saya ingat ada beberapa lagi. In fact kalau saya boleh gabungkan dengan soalan Nurul Alin, dia kata thanks for sharing, can you share experience of different type of fundraising available, what is series A and etc. So kita cerita dulu berapa persen ni sebenarnya yang we should allocate to kita punya investor ataupun someone yang nak invest dalam company kita. Rodi. Okay, saya suka nak jawab soalan ni dengan start dulu. Kalau investor yang bukannya seasoned investor lah, ni senang cerita orang kaya tiba-tiba ada duit lah kan, mungkin adalah pakcik-pakcik kan, tiba-tiba ni lah ada EPF ke, iSinar ke, iSinar ke apa semua, or even mungkin dia berniaga tapi berniaga dia ialah alhamdulillah dapat kontrak kerajaan, supply tu ke apa semua dan duit banyak kan. So selalunya nasihat saya kepada mereka yang nak ambil duit daripada orang macam ni, yang selalu fikir macam berapa return aku dapat, bila aku boleh dapat duit ni apa semua kan, better just buat loan je lah dengan diorang ni, ataupun mungkin boleh buat preference share kan. So maknanya agree on 3 tahun, katalah ambil duit dia 1 juta or 3 juta or 5 juta dalam masa 3 tahun bayar, and every year bagilah dividen 10% ke apa semua, sebab senang. Tapi kalau untuk seasoned investor, maknanya yang faham, yang boleh terima you punya valuation. Yelah kadang-kadang especially company tech ni kan, valuation dia awalnya memang tak masuk akal kan. You just have to believe dengan dia punya vision, you just have to believe dengan dia punya projection. So untuk seasoned investor dia boleh faham benda ni. So untuk seasoned investor you boleh lah untuk offer ordinary share kan apa semua. So itu pertama. Yang kedua, berapa persen yang nak kena allocate tu, honestly tidak ada rules yang tepat lah. Tetapi macam saya punya pengalaman dan the way saya pun observe orang-orang yang hebat ni buat, at the end of the day founders ni lah, at the beginning memang kena ada control lah kan. Maknanya we are talking more than 50 or 60% share easily. Maknanya founders kena pegang, atau yelah mungkin kalau bukan seorang pun at least dalam 2-3 orang tu collectively kena pegang majority sebab senang nak buat decision. Dan itu pada saya, dan I tend to agree dengan that opinion because as a founder kita je yang sebenarnya paling tahu business tu, and we need control
No point you raise a lot of money tapi you lose control and company baru nak start atau company baru nak grow. That's my firm belief lah. Haji Reza mungkin ada different opinion ke apa. So mungkin dia boleh tambah lah kat situ. Mungkin Reza, you want to add something and also boleh bagi pencerahan sikit tentang series A ni apa, series B ni apa, yang selalunya geng-geng startup lah banyak cakap tengah raise apa, series C. So apa benda ni, kalau boleh bagi sikit overview. Okay. And then plus comment to what Rodi said tadi. In terms of dilution every round kan, I spoke to a few people and based on my experience, we try to dilute maximum 30% lah. No more than 30% each round. So when you design dekat table tu, you dah cakap do you punya pre-series A, your series A, how much dilution. So let's say if you get to liquidity event, amount yang you ada tu still meaningful lah kan. I see. So ada apa-apa ke behind that magic number 30% tu? Ada code ke, secret code ke apa ke, why 30, why not 25, 20? Kan, maximum 30, don't give more kan. 30 ni pun dah banyak sangat sebenarnya kan. Because if it's very early stage, you plan to raise further later on kan. Don't dilute too much lah, nanti you the founders eventually still very early, business baru nak berkembang tapi already don't have a sizable majority lah to make key decision in the business. In terms of series A, series B ni I tak follow because the last VC round I raised was 2017, but back then in 2017 or even 2015, series A ni sejuta ringgit pun orang cakap series A dah. But this day, $5 million, 20 juta pun is not even series A, that's pre-series A. So I have no idea what is series A, what is series B, series C right now lah kan. Dulu, even sekarang ni kadang-kadang 5 juta US pun orang panggil seed round, kadang pre-seed round kan. So so the definition tu is very fluid lah. So I don't think I'm the right person to explain lah. It's just a matter of maybe terms used by market kan. It also depend on investor. Normally some investors say that they do pre-series A. So they define pre-series A a certain quantum. Ada tu cakap seed. They define seed at a certain quantum kan. So a lot of them look at the quantum of money lah. Okay. That's how they define. Not kalau because kadang-kadang series A ni pun boleh bersambung-sambung, pre-series A and then you have a mezzanine to go to series B and it's very complex. But because I have not gone through the process of raising beyond a series A, and I'm not sure, I don't follow what's the quantum lah that represents series B or series C right. Oh okay. Banyak soalan ni. Rupanya baru je masuk soalan-soalan ni. I don't know what happened to my line also. Sheikh Saifwan kata this life come in the right time. Memang sekarang saya sedang mencari explanation and some advice about fundraising. Thank you for the organizer, really appreciate it. Okay, hopefully you boleh drop lah kalau ada soalan yang nak tanya. Kerana kita malam ni dahsyat ni. Bukan senang dia orang, kalau tanya kat luar dia orang charge fee. Professional fee. Betul tak? Ready tak boleh charge, tak qualified kan. I Bachelor of Finance tapi I don't think I qualified to give financial advice. Even except early of the year ni, I boleh cakap in January I've been promoting Dogecoin lah. So that's it, that's my only financial advice. Now no more lah. Tunku Omar Ashraf kata if the investor have 60%, that's not a VC or even a good strategy. If the investor have 60%, maksud dia kalau kita nak bagi sampai 60% lah. Dia kata that's not a VC or even a good strategy. What's your comment? Betul lah. I think Tunku Omar itself is is from I think Penjana Capital kan. So of course, but then like what Rodi said, if you get to see investor yang not sophisticated ni, they will demand control from day one. Yeah, true. So for you, you don't want that to happen lah. So you should go with someone a bit more sophisticated, someone yang nak grow with you instead of someone yang kalau you banyak bincang dengan usahawan yang banyak buat cash business ni kan, cash dia laju pusing. Dia sometimes I expect 20% return a month. Those are the kind of return they expect from you lah kan. So you have to be cautious lah on the type of investor you want to sleep with. Yeah, that's very true. Sebab my experience pun advising my client,
banyakkan certain investor ni dia assume that kalau dia kena pegang control. Dia kena control the company by having the majority. Because dia assume that bila dia control tu, maksud dia safe lah. Dia fully protected by the law. Tapi itulah, then again, bergantung kepada jenis investor yang ada. Kalau dia tu memang niche dalam that area yang that company is doing. Kalau dia tu memang dalam industri tu, then should be okay lah. Because dia akan ada the final say. Tapi the problem is some investor dia memang tak tahu sangat tentang industri yang dia invest. And then bila you bagi dia control pada company tu, so dia call the shot, decision making tu, itu yang jadi haywire tu. But itu adalah education di part investor lah. But from kita yang nak raise fund ni, I think that's very important juga. Because at the end of the day, you kena assess lah, macam yang Rizal dan Rodi ada share tadi, you kena assess your investor. Tengok level of dia punya knowledge tentang industri you. And then barulah macam you decide. That's very true. 30% ni actually very very huge lah sebenarnya dalam bisnes. Kan? Itu tak kira lagi cerita orang bagi free shares. Kan? Free shares kat kawan lah sampai 30%, 40%. Bila ada deadlock, lepas tu gaduh. Kan? Gaduh, lepas tu mulalah claim kata aku dah contribute ni lah, Sebab tu my advice selalu pada klien I adalah, if you want shares, you have to put certain money. Betul. Certain That's the only way kan. Never give away free free shares. That's the only shares. way yang fair. Sebab kalau you nak kira, you nak ukur pula, dia aku punya contribution is this, aku punya contribution is this, memang dia takkan habis masa bergaduh esok. Kalau benda ni akan keluar esok bila ada dispute lah. Bila start dispute ni, everything funny, semua benda yang ugly akan come out lah. Itu benda yang at least saya belajar. Okay, let's go through lagi soalan. Each category bring a different types of value to the company. Rodi, pengalaman dengan any government agency ke yang berkaitan dengan funding ni? Do you have any experience? Bad experience, good experience? Kan ada banyak government agency kan yang so-called mandated to provide financing ni. Do you have any experience? Experience approach them ada, and then we decided untuk tak nak ada further experience. Reason being simple lah, because understandable government agency ni atau government sector agency ni duitnya datang daripada government, duit rakyat kan. So dari segi dia punya decision making process, dari segi dia punya orang kata monitoring dan sebagainya tu memang little bit more tedious. In fact dia punya terms dia pun atas bawah dia memang nak protected kan, sampai macam alamak ini loan, macam buat loan dengan loan pun ada. So bila kita tengok tu tak apalah kan, sebab at the end of the day macam saya kata tadi, fundraising ni is not about money semata-mata. No point dapat duit daripada agensi ni tapi dari segi control tu kita hilang kan. Ni sampai untuk kita kalau nak approvekan certain payment, nak main account kita pun dia nak jaga slide macam teruk lah kan proses dia tu. So that's why control freak lah. Control freak lah senang cerita. So mungkin tak semua kan, mungkin tak semua agensi kerajaan macam tu, tapi from my personal experience dengan certain government agency, I think I make it very clear lah yang I won't touch and won't approach them lah, at least for now. Tapi who knows, bila kita dah sampai siri yang besar-besar macam Grab kan, dah sampai siri C, D ke E ke kan, yang level-level nak raise 100 juta minimum ke apa semua, maybe we need them kan, because tak banyak yang ada that orang kata war chest untuk ataupun dry powder untuk fund that level lah. Tapi untuk yang awal-awal ni, my suggestion is banyak cara. In fact sebenarnya the easiest way untuk any new company sekarang ni, kita quite lucky, kita ada this platform called equity crowdfunding, ECF kan. Dan saya selalu encourage orang untuk go for ECF punya method, because pertama sekali you boleh control and you boleh dictate you punya valuation kan. And orang yang nak invest dekat ECF ni pun is a crowd kan. Diorang selalunya believe dekat founder dan dekat vision tu, and they are in for long term punya play lah,
rather than macam Haji kata tadi, tegur bulan depan nak minta dah dividen ke apa semua kan. So ECF for me is the best invention lah when it comes to fundraising sejak 2015 yang dekat Malaysia. I mean kat Malaysia ada few platform license by AC kan. So you boleh dapat control punya valuation, you boleh play with your strength, maknanya you can reach out direct to the crowd. And then when it comes to accountability pun, you actually answerable dekat trustee je. Walaupun yang invest kat you tu 1,000 orang, tapi 1,000 orang tu dia dipark under satu trustee. So you hanya deal dengan trustee saja, which is quite okay lah kan. Bukanlah bermaksud you nak kena layar 1,000 perangai apa semua kan. So I always encourage untuk any exciting business yang memerlukan funding but at the same time nak preserve valuation dia dan mungkin nak cepat kan. Sebab kalau you berjaya complete the whole process tu, the money can be in as fast as 60 working days or 60 days kan. And I think mungkin itu juga reason kenapa Reza kat sini pun menggunakan ECF sebagai platform untuk dia raise recently kan, slurp kan. So I think ECF is the way forward untuk company-company baru lah. Tapi macam slurp sekarang tengah buat satu crowdfunding dengan pitch in kan, dan belum live lagi kan? Masih lagi now pre-live lah. So how do you find so far dan what would be your advice pada inilah company startup yang nak go for next round ke apa ke? Do you think crowdfunding ni is good for them to explore? For me personally, I love the experience because sebelum ni, before kita do the fundraising ni, kita ingat tak ada there's no institutional interest or high net worth or large corporate that has interest in the business lah. Tapi bila kita start the ECF exercise ni, suddenly baru kita tahu ramai kita punya customer nak invest. And then lepas tu saya pun nampak employee semua pun nak invest. And then lepas tu we have quite a bit of high net worth individual all over the country pun nak masuk invest. And then dalam crowdfunding dalam crowdfunding platform. They maybe not to crowdfunding but dia cakap we always wanted to come in, we don't know that you're open to take investment. So bila you say that you are raising through ECF ni, finally you letting the world macam you ni dah broke off dengan old boyfriend lah, you are now open, available kan. So everyone boleh everyone boleh cuba masuk line lah. So that's the unique thing lah, because I think kita kalau kawan-kawan kita tak cerita publicly that they raising fund pun kita tak tahu kan. So for me, I love the exercise. Finally we get to know that ramai orang yang nak letak duit dalam company kami. Instead our pre-live pun those who are interested to come in about more than 100, and then retail investor kan, kebanyakannya saya tak kenal, tak pernah jumpa, but they like the business, they want to support the business. And also dia dah letak duit dekat 70-80 orang kot so far. So I love the process. I love how the deal is structured. You can structure it how you want it. You can and also if anything, kalau nak report tu you memang kena update lah your shareholder every year, but then you only have to deal with the trustee instead of the individual investor lah. So that is the beauty. But most important thing, bila you raise the retail investor ni, you banyak lah evangelist orang yang will talk good things about you, that will go and help promote your product, because they now have a stake in the business lah kan. They want to help you grow the business directly and indirectly. So again, I say I love the experience. I would suggest those who want to raise funding ni pergilah explore dengan ECF funding if your business is suit to raise funding lah kan. Okay, bila kata your business suit to raise funding tu, apa normally the criteria untuk kita to qualify the company to raise fund through ECF? ECF ni macam tak ada syarat sangat ni kan for the meantime. But then tak ada kan. So it's fairly open lah, as long as you have a good business plan, maybe boleh. Tak semestinya tech related lah. No. Even I tengok ada restoran, ada retail outlet. Dia so ada sahabat saya kat sini ada restoran ni, Abu Zarin. Dia antara follower kita punya live lah. Dia memang ada satu
kafe ke restoran dekat saya berjaya. Dia ada komen ni, saya cuma pandai masak dan manage restoran je, tapi saya nak grow bisnes lebih besar. Apa step yang perlu saya buat? Ini Abu Zarin lah. Dia ada restoran. Dia kata malam ni discussion berat betul ni. Dia kata a new exposure dia. Cerita-cerita Reza dengan Rodi ni. Kan? Ini dah level lain lah ni kan. So untuk yang, yelah sebab saya percaya bukan semua orang yang mungkin ada this kind of exposure dan dapat peluang expose. Sebab kalau lah dia orang berminat lah nak macam mana nak jadi macam korang dua ni ya. Macam cakap macam terror dah macam lawyer dah cakap kan. Tahu semua term apa semua kan. So apa step pertama yang dia orang ni semua nak kena buat lah. Because kalau you all rasa macam blur-blur certain terms mungkin maybe first time you all dengar pun, jangan panik, jangan takut sebab semua orang start macam tu. I believe that macam Rodi pun first time dulu kan, banyak benda yang tak tahu. Reza I'm not sure because dia dah umur 7 tahun dah belajar coding. So I'm not sure dia punya intelligence level dia tu mungkin different daripada orang lain. Tapi what would be your advice untuk ni group yang macam ni? If I were to start, you need to look for the right funder for the stage of business lah kan. Of course yang paling utama masa mula nak start ni memang kita guna duit sendiri kalau ada. Kalau tak ada kita try cari family and friend to support the business, and let's say dia dah grow a little bit, kita boleh cari investor luar, we can look at that. And then kalau tiba-tiba you rasa business you ni meroket kan, you rasa kalau you tak scale sekarang ni, you will live on a $1 billion ringgit market or maybe 100 billion market. That's only available within that short window. So that is when you need to go to the VC, because VC ni bila you letak duit, they expect return 10 kali kan, 20 kali. So kalau let's say that's not something that you comfortable to deliver kan, you cakap tak adalah, I bukan macam Rodi ni macam kuda kerja kan. So kita nak kerja relax je. So I maybe ambil debt round atau I just internally grow the business lah, because stamina tak ada, jarang minum tongkat ali kan. So itulah. so yeah. So tapi betul, because once you have investor, especially institutional that expect you to deliver 10 times return ni, kalau you tak boleh deliver sakit kan. They have clause, kalau you tak meet revenue target nanti dia claw into your punya shares. They are those clauses tau. So you tak ada lah, kadang-kadang tengok founder ni claim $1 billion kan, berapa valuation 50 juta, tapi you tak tahu dalam shareholder investor agreement tu, kalau dia tak hit revenue target tu, the investor can end up owning 100% of the business. That can happen. True. So kena tengok the right, not all business need VC funding. There are other form of funding that you should look at before going to VC and PE. Dan VC ni only kalau you confident lah benda nak buat ni, I kena ulang, market dia besar dan window you untuk exploit that market tu ada that short window je, within that 1-2 year. Kalau you terlepas window tu, you peluang tu dah lepas. Mungkin Rodi boleh komen sikit tentang kuda dengan tongkat ali tadi. Dalam mencari, dalam respon ni, tak, I mean dari segi your hard work lah, dari segi macam mana you nak pursue sesuatu investment tu, apa promise yang you nak buat. Macam Muhammad Anwar dia tanya, if I'm planning to raise 1 million, how much profit I have to generate yearly to convince investor? Kan selalu kita kata kena bagilah janji-janji manis sikit dekat investor ni so that they will like our business proposal. So janji manis ni semanis mana janji tu? When it comes to generating profit, macam mana? How do you package your offer to the investor? Okay, sebelum tu saya nak jawab dulu soalan Shamsul tadi yang tanya where do we start kan? And I think saya punya jawapan ni purely based on my personal experience, which is kebanyakannya mistakes along the way. So this is a mistake yang you boleh belajar lah. Pertama sekali, you don't have to be expert on everything. Trust me. Even though you are the founder or you are the CEO, you of course kena tahu semua benda, tapi you tak perlu expert semua benda. Different tahu dengan expert. So pada saya kena engage a good lawyer lah. Bukanlah saya kata saya nak promote Shamsul Qamar ke ataupun certain legal firm dalam ni, tapi you have to get a good lawyer yang boleh tengokkan the structure and the terms. Itu number one. Yang kedua, you kena ada a good CFO.
Yang mana nak preparekan all the number, nak crunch all the number, buat projection itu ini sebagainya, orang kata the devil is on the details kan. So memang details tu you kena ada someone yang tengok benda tu. So kalau so long that you ada a reliable CFO and you ada a good lawyer, I think you dah halfway there lah. So dari segi tu you kind of protected dari segi bila nak buat fundraising. Yang kedua berkenaan dengan what kind of returns kan. Yang ini tidak ada satu jawapan one size fits all lah. Dia memang purely depend on the investor. Tapi kalau kita boleh bahagikan, kalau investor yang jenis short term, maknanya dia bagi duit, dia expect tahun ni terus dapat dividen kan. Selalunya rules of thumb dia simple je. Kalau yang jenis nak minta dividen terus ni, selalunya dia expect dividen dia better daripada ASB kan. Kalau tak, dia letak ke ASB. Itu pemahaman paling basic lah sebenarnya. So long that you can offer 10% per year pada dia macam okay lah kan. Lucrative enough lah. Lucrative enough lah. At least a good start. Tapi untuk those yang long term, maknanya long term ni can be defined 3 ke 5 tahun. Usually dia expect kalau tak double pun triple lah dia punya amount tu. Kan dia letak 100,000 tahun ni, dia expect mungkin tahun ketiga amount tu double at least. So kalau you boleh triple kan duit dia 3x kan dalam masa 5 tahun, that's quite sexy lah. So ini pengalaman saya lah kan. Dan I think agak tepat dalam konteks Malaysia yang ada ASB sebagai dana keramat orang Melayu. Okay. Alright. So that's something I can share lah. I see. Lama banyak lah soalan. I'm afraid I cannot do justice to everyone. Tak tahulah, malam ni dia orang suka ni, speaker suka tu. Saya kata speaker malam ni mahal ni kan. Program ni komersial kita insyaAllah kita try to extend sampai 10.5 lah. 10.5. But saya try lagi ni daripada, saya rasa ni adalah if I'm not mistaken, mungkin Rodi ni Rizal boleh ni, this is the daripada pitch in punya ni kan, owner kan, Shamsul Jafni Syafiq. Oh, Sam. Yes. Sam, okay. Dia ada share juga information which is very important. Syarat basic untuk raise funding di ECF, mestilah syarat itu yang diset up sebagai LLP or sedia berhad di Malaysia dan mempunyai modal berbayar tidak lebih dari 10 juta ringgit. So tak boleh paid up lebih pada 10 million lah. In terms of the type of business yang boleh raise funding di ECF, there is no pre-syarat. Yang penting to us is the company investable. Okay. Yang ni membawa kepada persoalan seterusnya, very important. Macam mana kita nak tahu company kita ni investable ke tak? Because sometimes kita as a company owner, mungkinlah kita rasa company kita best. Kan? Kita rasa macam, ini best ni company kita ni. But macam mana? How do you know whether your company ni sebenarnya is investable ke tak? Based on your experience. I think depend lah kan, depend on what instrument you nak raise. I think market rate, kalau you nak raise RPS kan, RPS rate dia above ASB, a good rate about 8% kan, can goes up to 15% a year. Kan, people just want above ASB lah. That's what people is looking for right now. So those are the type of return you can expect lah. Tapi kalau you nak raise, if the company is investable in term of that one is in term of RPS, you boleh kasih that return, you mampu, you have margin to offer that. And then let's say if your business, you play a different game, you nak buat trade sale atau you are able to grow this business and go into IPO probably. So you punya strategy to fundraise, maybe people can come in at 10 million valuation now, tapi when I list in Bursa, I list at 100 million. So if there's no further dilution between, whatever you invest, you make 10 times return kan. So depends on whatever the game you want to play lah. Because company yang ada dekat Ace Market, I don't think there's profit requirement, but then there are some company with pretty good valuation in Ace kan. So those could be an option lah. Depend on what's investable lah, what type of return that you want. Yeah. Okay. And how about you? Kalau boleh tambah lagi from your perspective? For me, two key metrics lah. Number one is profit and number two growth. And dua ni tak semestinya ada dua-dua. Ada dua-dua perfect lah.
Tapi kalau ada salah satu tu, for me that company is good enough untuk kita invest. Sebab those yang kalau company tu profit tak grow, so that mean dia boleh bagi dividen lah, kan? Maknanya consistently, kan? Maksudnya mungkin boleh bagi every year 10%, tapi dia maintain macam tu je lah. Tapi kalau growth without profit lah, mungkin company tu first 3 years tak buat duit pun. I mean dia generate sales tapi tak untung. Cuma dari segi market share tu makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, kan. So eventually company tu akan menjadi satu company yang besar lah. Maknanya value equity tu akan bertambah. So I think that's how I look at it lah. Any company dia ada dua benda ni tak, ataupun ada salah satu, and then benda tu akan berbalik kepada what kind of investor yang you are ataupun yang you nak. So macam saya kata tadi lah, kalau dia memang concern dia daripada mula sampai habis duk tanya profit bila ni, macam mana duit ni bila break-even lah apa semua, so you tahu dah, oh dia ni memang bukannya investor yang orang kata apa, long term play, kan. So you boleh offer certain things kat dia. Ada certain investor dia tak tengok sangat tu, tapi dia tengok okay, you punya market besar mana, market share you macam mana, lagi 3 tahun berapa banyak market share you, lagi 5 tahun you punya industri ni relevant ke tak, addressable market you banyak mana, growing ke tak. So you tahu ini mesti long term ni. So kalau long term, okay, you can offer something yang sexy in the long run. I see. Macam kita nak manage investor ni, is it easy ke to manage investor? Tak kira lah angel investor ke VC ke, tough tak kita nak manage diorang ni? Ataupun sebenarnya okey je, diorang tak adalah dari segi macam demand tu, bukan demand dari segi profit ke apa, tapi demand dari segi komitmen tu, macam kita nak kena selalu meeting ke apa ke. Is it tough? Adakah sampai kita hilang freedom hidup kita, dah tak boleh nak hang out dengan kawan, kurang masa dengan family, kita consider investment macam ni? I have limited experience dealing with investors because pertama sekali saya walaupun saya advocate ECF, tapi unfortunately beberapa kempen ECF saya cuba nak buat tidak tamat sepenuhnya, tidak kesampaian for inilah whatever reasons. So dari segi tu the only experience yang saya ada basically dengan kawan lah, ataupun dalam konteks ni macam Tan Sri Tony Fernandez ke apa semua. So dekat situ mungkin ada advantage because we are already friends, kan. So dalam berjumpa tu nak tak nak akan bersembang juga pasal bisnes. Tapi that doesn't mean kita tak buat a formal session lah. Benda tu ada, maknanya management meeting kita still involve, maknanya once a month. And then of course lah ada board, quarterly meeting dan sebagainya, itu semua given lah. I mean I think that's the beauty kalau you ada partner merangkap investor yang season, yang dah tahu do things properly lah. So that's the only experience saya ada lah. Tapi experience lain, minta maaf, saya not in a position and not the right person untuk share lah, sebab I just simply don't have that experience. Macam Hamzah, what's your view? Sebab you keep on talking about sekarang ni dah tak larat nak kayuh, laju-laju nak ni sikit, nak laid back sikit. Adakah itu because of your past experience dengan investor yang menyakitkan kepala ni? Oh tak ada. Maksud I tak banyak kayuh tu kan. The challenge being in this pandemic ni kan, kita tiap hari Zoom meeting dengan kawan-kawan, semua orang ada idea baru kan. So penat. Okay, alright. Itu penat benda tu lah. Itu penat benda tu. So I put my energy fully in my company that I run now, Slope POS kan. Saya bukan Jack Dorsey boleh run 3 company, bukan Ahmad Maslan boleh run 3 kerja kan. So if you anyone remember lah. So so I think investor ni very important lah kan, because they believe in you. I think you should do whatever is required to provide the information lah, tapi need to be a structure to that kan. Maybe quarterly update atau annual report kan. That's the least lah. Unless you are Elon Musk, you boleh tweet lah untuk kasih update to your investor, but none of us here are. So you need to manage that properly lah. We send a newsletter of update. That is the level kalau investor ramai lah.
Tapi kalau normally dengan VC ni depend juga dengan experience kan. Saya ada dengar orang yang kena update dengan VC tu duit dalam bank tinggal berapa dalam WhatsApp group tiap hari kan. Up to that level. And even check lebih 50,000 pun kena merayu untuk VC tu sign sekali kan. So that level pun ada jugalah kan. So but it depend in kalau you ada experience, these are not the type of VC that you want to be in your business lah. So itu saja. Tapi bagi saya kalau you dah take ni, you need to plan. There need to be a structure. Okay, update I provide board meeting. Tak adalah ada WhatsApp group. Dan you pun boleh menyebut, tanya staff I tak datang office kenapa hari ni kan. That has happened with friends. Berapa duit tinggal dalam bank kan. So that is some, those are what you want to avoid, especially if they hold a minority share, but then they cause you headache. So that's why it's important you kena tengok lah whatever option you can place in there, in which kalau you macam pening kepala dengan orang ni, ada option in which you boleh buy back your option lah. So that is that's what is important for you to put in place as well. That's very true juga. Alamak, banyaklah soalan ni. Rahmat bin Bayudi tanya, if an employee, pekerja kita bring investor into a company, how would the employer reward the employee? Remuneration or equity? Which one is better? Kalau adalah one of your staff bawa investor, I mean, which one is your preference? You nak bagi macam remuneration ni maybe dia refer kepada upah ataupun commission kot, ataupun you nak bagi equity kan, macam kita tahu ESOP punya structure apa semua. Which one is you guys punya preference? Maybe Rodi dulu. Unfortunately tak ada pula experience staff yang bawa investor. Tapi kalau soalan tu ditukar sikit, maknanya kalau macam mana nak reward staff, yes of course. I think any good company yang value team members, staff, memang akan ada allocate lah certain percentage. Usually dalam 10 to 15% lah ESOP ni kan, kepada staff tak, especially kepada key people, kepada staff yang awal sama-sama susah kan, mungkin gaji terlewat sikit ke, kena bayar 2 kali, susah sama-sama, yang stay kan. So of course they should be rewarded lah kan. I tak berapa subscribe the idea of founders tamak sangat sampai to the point pegang sampai 99%, 90% kan. Kalau boleh share lah sikit dekat key staff lah at least kan. Tapi untuk staff yang bawa investor tu, I tak pernah lagi ada experience tu. Haji Reza mungkin ada kot. Ada Haji? Ada. So normally kita give them bonus share lah, depend on what they raise, what's the threshold kan, what level, what's the amount. So we compensate them with bonus shares. Bonus share lah. In fact, in our recent ECF round pun banyak staff bawa kawan-kawan, bawa dia punya ex-boss, staff reach out to the contact. So alhamdulillah lah, I think the ECF exercise tu is an eye-opener in which sebenarnya staff you pun sayang company you. So that was mind-blowing to us. It was very they feel sense of belonging lah. Correct. Kan? Okay, banyak juga soalan yang technical ni ditanya ni kan, panjang kat ni kalau kita nak jawab ni. For me we need to differentiate, daripada Rina Bashir dia kata, for me we need to differentiate between angel investor or RPS holder. So okay, that's very true. Any time frame, Afizah Tul tanya, any time frame to judge good investor for our company? Kurang faham macam mana tu? I think maybe they refer kepada time frame untuk you judge you punya investor. Maksud dia bila I mean you have to judge your investor ni before this stage. Ada tak any stage? Ataupun macam contoh dia macam dia dah invest, lepas tu you only find out that dia ni is not the investor that you want. How? How are you going tiba-tiba jumpa dark side account ke? Itu kan. Masa awal-awal dulu investment agreement pun mungkin 2 pages je kan, nampak macam okey je kan. Tapi how macam mana if I'm not sure lah whether you guys have the experience or not.
it depends on the agreement. Agreement tu tapi agreement ni, see you as a lawyer pun, agreement ni benda last yang kita refer lah. First kali of course budi bicara dulu kan, and then last of all baru kita fall back to the agreement lah. So you tak boleh judge. So that's why your agreement tu, whatever you want to give the right to the investor tu, make sure you write it down. Betul. And more importantly, kalau kawan sebagai investor kita kan, sebenarnya walaupun orang kata kawan-kawan kan, we trust each other apa semua, yes betul we trust, tapi perlu didokumentasikan lah, ada black and white. So if anything, kalau worst case scenario, we can always refer to that document. Betul. Sebab benda ni pun saya dah tengok juga kan, just because good friends, buat bisnes sama-sama, okay lah, time tak kaya lagi semua okay lah kan. Dia bila time sama ada nak melingkup, bergaduh, time tengah to the moon, bergaduh. So bila macam tu, of course, nak resolve dispute, tengok balik agreement macam mana, apa yang kita spell out ni tadi. Let's say kalau ada reserve matter ke, kalau itu ini dan sebagainya. So that's why I said earlier tadi kan, find a good lawyers supaya dia boleh advise benda-benda macam ni lah. I think kalau if I would I would to share dari segi macam, I mean kita bercakap tentang agreement, I tak intend sebenarnya nak go to detail pasal technical apa semua ni, tapi bila keep on mentioning pasal investment agreement kan, there's satu clause yang dipanggil reserve matters. Reserve matters ni is actually bertujuan untuk protect the minority actually, because kalau on the surface general principle-nya adalah siapa yang pegang share akan call the shot, yang hold the majority akan pegang the shot, akan call the shot. Itu general principle. But reserve matter lah tempat di mana minority shareholder boleh pergi dan try to protect whatever rights that they have. Sebab reserve matter ni itulah dia kena unanimously agree kan. Dia dah tak kira you pegang berapa share. So that's why bila you diberi any investment agreement, antara clause yang paling penting you tengok adalah reserve matter. Dan kalau tak ada reserve matter, you kena masukkan that reserve matter. Kan I think zaman sekarang ni you boleh tengok sampel banyak lah. Tapi itulah, of course lah, banyakkan lawyer, I think all lawyers tak suka lah advise orang jangan ambil sampel pada internet dan print kan. Sebab I ada banyak lah funny experience orang ambil pada internet ni. Bila kita nak sign je, tengok the governing law is United States of America. Pasal dia ambil dekat dia ambil US punya ni kan. Ini benda-benda yang funny lah kan bila you tak ni. I understand you try to cut cost bila you nak go for investment ke apa kan, sebab bayar lawyer mahal. Especially kalau you guna VC kan. Guna VC, sebab tu I tengok kebanyakan yang come to me dan ada problem bila I tanya siapa yang represent you, advise you. Oh, lawyer VC advice dia. Mana boleh, lawyer VC dia akan protect VC punya interest lah. Kan, dia takkan protect your interest. Dia bolehlah jawab soalan you. Tapi jangan assume dia jawab soalan you means dia protect you. Kan, sebab lawyer kita memang dari segi ethics, kita tak boleh protect both parties. Sebab kita conflict kan, kita conflict of interest. So, try untuk have your own lawyer. Kalaupun you tak dapat untuk full, you minta 1-2 advice daripada lawyer from the total investment agreement. 1-2 point yang you feel crucial. So that mungkin you boleh manage the legal fees. Tapi to me, janganlah menonong pergi sign investment agreement tanpa you consult orang yang selayaknya. Janganlah tanya kawan-kawan kan yang tak ada qualification, sebab yalah waktu advice semua orang boleh advice, but who is going to be responsible when you are in the deep shit kan? Kawan-kawan tadi yang bagi advice tu senyum je lah kan. Tapi so that's very important, sebab saya tengok because of kita nak cut cost, kita kita neglect benda-benda yang very important ni. Ada lagi soalan-soalan? Soalan ni technical malam ni. Ni mesti kerap-kerap Reza ni rasa ni. Kerap-kerap Reza dengan Razi ni kan. Okay, ni yang puji-puji ni saya baca juga lah. Really looking up both of you among pioneers startup in Malaysia. Okay, maybe
both of you nak share, is there any advice for startup company? Is there any advice? Kalau ada maybe dua crucial advice, kalau the most two important advice kepada startup company, what would be that advice? Okay. First, I think you have to get your story right lah. Okay. And story right ni means ada real big why, kenapa you buat benda tu. Kan? Why you enter the business at the first place. Must be ada big why. Dia tak boleh lah tiba-tiba just nak buat benda tu kan, macam tak make sense lah. So itu yang pertama. Yang kedua, mesti kena ada the right team lah. Sebab I think solution tu given lah sebenarnya kan. Bila ada big why, then of course you ada solution. That's why you want to offer to the society or public. Yeah. Tapi right team is very much needed and is very very crucial. And I think itu pun juga kebanyakan investor tengok dalam company you. You ada the right reason, right cost and right products and then right team. I think you're almost there. It's just a matter of valuation, just a matter of macam mana I nak protect I punya interest, macam mana I nak ensure I boleh dapat I punya duit balik. Itu pada saya dah secondary lah. Tapi yang first thing first, untuk dapatkan solid buy-in daripada investor, 3 benda tu. Kan? Alright. Itulah advice boleh bagi. Kalau boleh top up for startup? For me, conserve your, itulah I punya approach ni, sorry, a bit traditional lah kan. Because because startup, when you take normally money from sophisticated investor, VC ni semua, the goal is for you to grow the business kan. So very fast. So you masuk tu, you memang bakar duit, so you get to hit the next milestone. So let's say your next milestone is you have 10,000 customers kan. Tapi itulah, tapi the challenge is let's say suddenly you are not able to hit that target kan, a lot of things can happen lah. So for me, if I were to take any investors now, we try to see what let's say after dah berjaya raise duit, we try to ensure the unit economics is positive. So let's say we need to raise, we are in a position of strength always, and then we try to deploy the capital ni very very efficiently lah. Jangan tamak. Let's say tiba-tiba you nak panggil siapa celebrity hot sekarang ni, aku pun tak ingat lah. You panggil artis Malaysia ke dekat Hollywood? Okay, you panggil Kylie Jenner lah kan. You panggil Kylie Jenner, jadi you punya ambassador kan. You spend 1 million for one Instagram post. And then yelah, you get the reach, tapi the impact is not there kan. So the thing is, bagi saya, try to find the most efficient way on how you can deploy capital lah. Benda yang give you the most return for investment. Kalau boleh, that 1 million you put in, you get back 1 million in revenue. That is best lah, paling kurang break even kan. And another thing is, don't hire senior management ni too early. That is another reason why a lot of startup dia dah raise duit banyak, lepas tu dia hire consultant daripada Bain semua ni kan, daripada BCG, gaji 80,000, 100,000 sebulan, orang tu kerja 5-6 bulan, lepas tu tengkarap kan. You tak boleh, because you need to know people who are used to work as consultant ni, they are very good at consulting and spending money kan. Tapi bila you join startup and then your dry powder ni tak banyak, you cannot spend like how big startup does it. It will be very very challenging. They cannot provide value pun sebenarnya. So for you, kalau you masih very early stage, find someone you can afford but can provide 10 times, 100 times return on the investment lah. So I look more from the aspect of deploy the capital that you have most efficiently lah. That would be the key thing that I learn here lah. Because memang kan, bila I raise dulu, kita ada 2.5 juta dalam bank, first thing we did, kita buat apa? Kita renovate office, habis 200,000 kan. So bila fikir balik, apa benda 200,000 aku spend ni kan. That's the challenge lah. Lepas tu,
of course kita tak adalah beli kursi Herman Miller kan, tapi kita belilah dulu sebelum ni beli kursi IKEA. Now pergilah beli furniture office yang designer sikit lah, grade C ni, itu pun habis 100,000 beli furniture. Lepas tu kita tengok balik, these things are not impactful to the business pun. Why did we do that lah? So that's the challenge. Masa tak ada duit tu, memang we were able to be very profitable. Our challenge when we took VC money tu, kita try to grow, we were a profitable venture, tapi bila we raise money, we were loss making, banyak loss making, gila, negatif 100,000, negatif 200,000. So because of bad spending tu. Because of spending higher, overhire kan. We overhire. That was also another issue. Tapi orang cakap kalau you pay peanuts you get monkey, so that's why macam certain people dia tak nak take risk, aku hire je lah kan. Macam once you have duit yang banyak mungkin you have 20-30 million dollars in the bank, you can hire lah all these consultant. Tapi kalau let's say you raise level Malaysia punya series a few years ago kan, 3-5 janganlah panggil lawyer US pula advice kan. Janganlah panggil budak-budak bin ni kerja dengan you, memang you matilah kan. So bagi I you pay minute you get monkey tu, tak tahulah. I've been in business for 13-14 years. I think the best talent is the one that you can afford and the one that really wants to work with you. That's it. I don't think you get monkeys by paying peanut, but I had my experience the last 13-14 years. I think my co-founder is the best example of that. He has been with me the last 13 years. He is the best coder I've ever met, but then kita tak bayar mahal pun dia tu, tapi but he stay with the business. And even a lot of our employees now, excellent guys, top programmer, top UI guy, been with me for 7-8 years. So itulah. So I think there are guys that's willing to be in the trenches with you if you also treat them right lah. So I don't believe in the saying that you pay peanut you get monkey. But because kita beggar kan, we have no option, we have no cash, so we have to be very cautious. We find the guy who really want. I always look at the guy that really want to work with you lah, rather than the consultant ni kita macam kena dating dia, tapi sebenarnya dia gold digger je kan, susah kan. Ya, ada ni. Rodi, boleh bersetuju ke dengan ni statement daripada Reza? Mungkin you have different experience. Yes, I think in a way kebanyakan orang akan lalui pengalaman ni lah, which I'm included. So of course at one point of time bila kita flush with money kan, we tend to go, I tak renovate company sampai 200,000 lah, because I have my own renovation company, so boleh save kat situ lah. Tapi I can agree, memang bila kita ada banyak duit dalam bank tu, we tend to enhance kita punya team, and of course waktu tu kita akan cuba dapatkan top talent. And in fact dia macam satu satisfaction kepada CEO kan, bila kita dapat poach a great talent daripada big company tau. So I pernah ambil ex all-star daripada Asia kan, kerja dengan I, memang bayar I think one of the highest earner lah dalam company. Tapi the culture just tak fit. The motivation is different, how they do things completely daripada different planet kan. Memang kita planet startup kan, we used to every ringgit counts. So bila dia suddenly buat budget macam wow, budget kau 1 kuarter dah macam budget aku setahun untuk ni kan. So reality check lah. It's a reality check buat Reza. Reality check kan. Lepas tu yelah, macam kita biasa bayar seorang dua, okay, dia boleh buat kerja macam 3-4 orang kan, because you agile kan and mobile. Tapi bila ni you bayar I untuk ni, ini je lah I fokus apa semua kan. So memang itu benda yang berlaku lah. So at the end of the day I agree. Sebenarnya team members ni siapa yang nak, pertama sekali siapa yang believe dengan you punya vision lah kan. Dia believe dengan you pun okay, tapi kalau dia boleh believe dengan vision tu is a bonus, and it's really good to have that kind of person. Dan macam Reza pun, saya ada lah dalam 3-4 orang yang masih lagi stay
sejak daripada mula 2015 up until now. So bila one of the session saya tanya kan, kenapa you guys still stay even though kita banyak pivot lah apa semua kan. So they said that when they first attracted dengan this company because of the vision, and later of course they believe in the CEO lah. So dekat situ you tahulah bahawa diorang ni is a good asset, and if you know that they are a good asset, there is no way you akan bayar diorang peanut lah. Tapi takkanlah bayar diorang dengan bagi diorang satu BTC juga, tapi at the very least you akan bayar diorang at least good money jugalah. And I see. Alright, thank you very much. Kita dah lebih dari sejam setengah ni. Kalau kata session TV ni dah kena flag banyak kali dah. Discussion yang menarik, walaupun dia move agak a bit slow tapi dia syarat dengan substance. Jadi kita dapat banyak komen engagement malam ni. Cuma I do not intend to go to detail sebab mungkin kita boleh set nanti satu lagi session untuk maybe kita boleh go detail daripada angle yang lain pula. Malam ni lebih kepada nak create awareness, nak buka option, peluang. Macam malam ni kita touch pasal orang tahu malam ni ada ECF kan, option macam crowdfunding, and then macam mana pengalaman if you want to go to the VC, what are do's and don'ts apa semua. Dan kita touch a bit on the technicalities lah, what are the things yang startup kalau you nak raise fund apa you nak kena tengok. But the most important thing, macam kita kata tadi, the most important thing adalah you yourself as a founder. Macam mana you, what's your character, that's the most important thing. Because kalau kita bercakap soal talent pun, you sebenarnya yang attract talent tu. Kalau you bagus, you akan attract good people to come to you. But kalau you hamsap, you pun akan attract orang yang hamsap lah kan. Saya ada terjumpa kat timeline tadi, ada satu kata sangat menarik bahawa dia kata lalat tidak akan menghurung madu. So kan, so orang yang bagus dia akan dapat orang yang bagus lah. So a lot of things to digest tonight, especially pada mereka yang mungkin first time exposure. But just to share with you, Reza will be one of the speakers untuk program Turnaround Masterclass How to Raise Fund for Business Growth yang akan diadakan pada 7 hingga 8 Ogos 2021. Daftar sekarang because kita dah buka link di page saya, Shamsul Qamar Insight. Murah sangat fees dia, tak padan. Kita cerita malam ni 100 juta, 50 juta. Saya letak RM100 untuk saya nak galakkan lebih ramai orang expose dengan benda macam ni. Dan program kita dalam bahasa Melayu sebab saya find out banyak program-program yang macam ni, yang ilmu-ilmu mahal, ilmu tinggi ni banyak dalam bahasa Inggeris. So kita nak buka lagi pada SME yang mungkin lagi mudah untuk diorang faham dan communicate dalam bahasa Melayu. So kita nak expose kepada program Turnaround Masterclass ni kepada lebih banyak bisnes. Kita nak bantu lebih banyak bisnes yang struggle nak stay afloat during the pandemic. So come join us, belajar raise fund ni, banyak ilmu. Malam ni saja I think from Reza and Rodi kita dah boleh buat 5-6 pages pasal apa lesson tentang raise fund. Dan I hope that you guys akan stick, join kita punya Turnaround Masterclass. Register sekarang because tempat limited. Kita hanya limitkan pada 200 orang sahaja. Dan lepas tu kita akan tutup. Okay. Sekali lagi saya ucapkan thank you. Terima kasih banyak-banyak kepada dua speaker kita yang tak menyesal lah saya panggil. Lepas ni boleh panggil lagi. Kan I think malam ni we have a very good engagement. Kalau pada yang soalan yang tak terjawab malam ini, saya akan cuba jawab lepas ni, ataupun mungkin kepada speakers, saya akan cuba bagi speakers untuk jawab. Boleh reach juga mereka direct. Reza is now having a session untuk crowdfunding program dengan pitch in. Zah nak promote sikit untuk crowdfunding? Boleh. So currently saya ada buat exercise fundraising, crowdfunding ECF, equity crowdfunding dekat through pitch in. So you guys can go to getslurp.com, getslurp.com, and if interested you can can submit your interest and my team will contact you to participate lah. So thank you very much for the opportunity. And I see Rodi ni kalau dia post kat Facebook kan, friend request sampai 200-300 orang nak add ni. Itulah. So I punya Facebook ni penuh dengan konten-konten tak bermanfaat. So janganlah add I kan. So please add me on Twitter. My name Reza Razali, one word.
Kalau tak dekat Facebook ni, tak adalah konten bermanfaat. I pun tak tahu benda yang post kat Facebook. So, Apa, mungkin sorry, nanti I don't bila have dah Facebook ramai lah. tu nanti dia akan tukar strategi pula lah. Pergi Facebook pula. Tak apa, Rodi. kita kat Facebook ni kita biar Shamsul, Qamar dengan Rodi punya teritori lah. kita main Tinder je. Alright. Rodi, nak share sikit pasal high wealth kepada siapa yang menonton malam ni? Apa ni high wealth kita pun dah baru penuh. I think kalau Penuh je high wealth dia. Tak sempat orang nak join. Tak adalah. I mean kalau Reza ada fundraising exercise get slurp, I think kalau saya nak promote pun mungkin saya boleh promote token PEL saya ikut Save Palestine. Okay. So kalau those yang dalam dunia kripto ni kan, ya PEL in a way dah jadi macam stable coin pula. Bitcoin naik jatuh apa semua kita tengok market cap, maintain, not bad. So kita pun tengah in a process nak go listing dengan one of the central exchange. We are in talk with several. So that's a big hint lah. So kalau any of you guys yang dah degen dalam ni yang nak make some money ke apa, boleh consider beli PEL sekarang sementara masih murah. And selalu bila dah pergi ke CX tu akan naik lah to the moon. Tapi kalau high wealth tu follow je lah dekat Facebook kan. Ni kan panjang pula cerita. Saya ada last request sebenarnya. Saya nak Haji Reza tunjukkan at full dia punya baju tu. Nampak kan. T-shirt paling cool untuk tahun ini. Tak apa kot. Saya unless lawyer muda boleh support saya, kita boleh tunjuk, tapi tak apalah. Saya nak tidur nyenyak weekend ni. Okay, better not. Okay, terima kasih kepada semua yang tonton live kita malam ni. Thank you very much. I hope that malam ni sangat-sangat bagi manfaat pada semua. Tambah knowledge, enhance your knowledge dan juga broaden your perspective tentang fundraise. Dan itu saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah memerlukan modal tambahan. Yang Setiap syarikat tidak kira kecil ataupun besar memerlukan fund. Pembicara-pembicara speaker yang terkenal. Dalam tu ada pitching session, dalam tu ada networking session bersama dengan all the prominent figures yang hebat-hebat. Ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana syarikat boleh mendapatkan dana daripada orang ramai? You can see me and discuss personal brand di Project 3 Masterclass Pada 12 dan 13 September Di Hotel Tamu Kuala Lumpur. daftar sekarang. Dengan klik pada link di bawah dan jom kita kembangkan perniagaan bersama.